مرحبا يا خير داع. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. أرض المدينة الله فيها نبينا الله، وأرض المدينة الله فيها نبينا الله. زوروا نبينا يا سيدي صبح وعشيا. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. القبة الخضراء الله ببراس الحضراء الله، فيها أبو الزهراء يا سيدي الهاشمية. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. شكرا. مصر ما شاء الله يقولون في مدح رسول الله صلى الله عليه वसल्लम अला ज़य्यक फ़ेन या नबी। कहते एक शायर है मिस्र का, उसने आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अशार लिखे, यानी पढ़े हम आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कि आप जैसा कौन है जो आप जैसी सिफात वाला, आप जैसा खूबसूरत कहाँ है कायनात में। الصورة المحمدية صورة النبي عليه الصلاة والسلام ليس لها نظير في الكرة الأرضية. आप अलैहिस्सलाम जैसा ना पहले कोई आया है न बाद में कोई आएगा, बस एक ही नहीं है सारे कायनात में। فالله سبحانه وتعالى هو الذي رفع ذكره، لا يذكر اسم الله إلا يذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद तारीफ की है, बनाने वाले ने खुद तारीफ की है। और जहाँ भी अल्लाह का नाम है साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह, हर जगह पर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह। ألا